कि बसंत आमोदित पृथ्वीमंडल कोइलीरा कुहुताने कोइलीरा कुहुताने लगे कि सुढ़ला कि बसंत आमोदित पृथ्वीमंडल तनुरे खेल सिंहरण उद्यान दिश भावना ए दृश्य को देखी मोर आखि मन को मोहरानी लाखी सूर्य दिश श्रीमुख कि बसंत आमोदित पृथ्वीमंडल धीरा धीरा बीरा धीरा नाम अटे स्वरूप कुमार तरुण बयसी वीरवर नाम अटे स्वरूप कुमार तरुण बयसी वीरवर शिकेश्वरी करे रचना कि बसंत आमोदित पृथ्वीमंडल वीर धीरा वीर दिश सुंदर सतरमुर हाँ हाँ सतरमुर कड़े सुंदर है कर्नाटक राज्य अरे हाँ हाँ मुझे तो बेले एक कर्नाटक राज्य जन्मग्रहण करछि ना हाँ हाँ मुझे तो बेले एक कर्नाटक राज्य जन्मग्रहण करछि आज मु सात साथिका धन्य मन करछि सतरी ना आज मु सात साथिका धन्य मन करछि आ एक कर्नाटक राज्य प्राकृतिक सौंदर्य गुड़ाक मध्य हाँ हाँ ये प्राकृतिक सौंदर्य गुड़ाक मध्य सतरे देखा कड़े सुंदर कितने आनंदमय कितने उज्जवलमय अरे हाँ मु तो इने विद्यालय से खेला पकड़ी फेरी आसी मोर पुष्प उद्यान मध्य जिते बेले पुष्प उद्यान मध्य को चली आसी ना मैंने किसी समय परिभ्रमण कर चलीजी मोरी माता पाखक हाँ हाँ मु चलीजी मोरी माता पाखक हेले काल विलम्ब न करी मु पुष्प उद्यान परिभ्रमण कर चलीजी मु मोरी माता पाखक हाँ हाँ चलीजी मु मोरी माता पाखक उद्यान आज
नयने मोरा दिशुछि सुंदर दिशुछि सुंदर अरे हाँ तो उद्यान आज नयने मोरा उद्यान आज नयने मोरा दिशुछि सुंदर दिशुछि सुंदर नाना जातिर फुटिछि फूल महकी जाए बासना तार नाना जातिर फुटिछि फूल महकी जाए बासना तार आनंद देखी हृदय मोरा 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 दिशुछि सुंदर दिशुछि सुंदर उद्यान आजी नयने मोरा उद्यान आजी नयने मोरा दिशुछि सुंदर दिशुछि सुंदर अरे इन्ना जातिर फूल सतरे महकी जाऊँ सुगंधार बासना हाँ हाँ जुबा बयस मु राजकुमार बयस पाई मुकिड़े सुंदर देखिले सते लगी जाउछि निजकु मोरा निजकु मोरा झरना पानी केड़े सुंदर पीबाकु मन हुए आतुर पागल कला जीवन लता मन कुमरा धनल माया एगा देवी आनी छुटुही मते डाकी धनल माता एगा देवी आनी छुटुही मते डाकी नमन करुछि पदे तोरा 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 दिशुछि सुंदर दिशुछि सुंदर उद्यान आजी नयने मोरा उद्यान आजी नयने मोरा दिशुछि सुंदर दिशुछि सुंदर एने तो राजा उद्यान परिसर भ्रमण कर समय तो बहुत विलंब हो गलानी एथर मत जमी भी मो माँ पाखक जावाई पड़ो ना हाँ हाँ एथर जमी भी मोरी माँ पाख मत जावाई पड़ो हाँ हाँ पुणी फेरी आसबि छोट से जाए चंचले देरी कौन पाई जा शीघ्र मुहे
আলে সখী কবিতা শুনিছ সখী কবিতা আলো আলে সখী কবিতা আলে সখী দীপিকা আলে মকর মানে হ্যালো ତମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛଲ ଭଲରେ ଆସିଲ ସତରେ ଆଲୋ ଏଇ ସଖୀ ହ୍ୟାଲୋ ହେଲେ ପଚାରିବନି ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ଆପଲ ହ୍ୟାଲୋ ହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଅଛଲ ଆଲୋ ଏଇ ସଖୀ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ନା ଆଜି ବେଶୀ ଖୁସିରେ ଅଛି ସତରେ କିଲ ହେଲେ ଏ ଅପା ହଁ ସେ ଖୁସିର କାରଣଟା କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବନି କିଲ କହିବି ଲୋ ସଖୀ କହିବି ତମାନେ ହେଉଛ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ କହେ ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ଆଲୋ ଏଇ ସଖୀ ହ୍ୟାଲୋ ଜାଣିଛ କିଛି ଦିନ ହବ ନା ମୋର ଏଇ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ଆଉ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ନା ଛାନ୍ ଛାନ୍ ହେଇ ଖାନ୍ ଖାନ୍ ହେଇ ଛମକି ଯାଉଛି ଖନକି ଯାଉଛି ଲୋ ସଖୀ ସତେ କିଲ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ କ'ଣ ଲ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନା ଏ ଗାଁର ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲି ନା ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ କହୁଥିଲି କ'ଣ ଲ ଆଲୋ ଏଇ ସଖୀ ହ୍ୟାଲୋ এই কাঞ্চিপুরের অলিওল কুমারী কুয়াড়ে সুন্দরী দেখা যায় সখী সুন্দরী এইটা তো পাতা কথা ল আলো এই সখী হ্যালো আর জানিছ କ'ଣ ଲ মু না কଣ কহিবি কহিবা পাই বি লাজ লাগুছি ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲାଜ କରିଛ ମା আলো এই সখী ହଁ সতরে মু আজ বেশি খুশি অছি হেলা আর এই খুশিরে মু তোমাকে কিছু কহি দিয়ে সখী লো হ্যালো সখী সঙ্গাত মকর শুଣା আলে মিতনি মানে প্রকৃতি সাথে সুপ্রিয়া গুণালো নাচাই মো মন আলে সখী হ্যালো সখী সঙ্গাত প্রকৃতি সাথে সুপ্রিয়া গুণালো নাচাই মো মনা সখী হ্যালো তারপরে কହୁଛି মন ধ্যান ଦେଇକି ଶୁଣୁଥା হ্যালো পা সখিল গ্রাম ফুলবানা পর্বত কানানা ফুল বনি ঘর জাণ পিতা মাতাଙ୍କର ଅଳିଅଳ ମୁହିଁ ଏକଇ ନାରୀ ସନ୍ତାନ গ্রাম ফুলবানা পর্বত কানানা ফুল বনি ঘর জাণ পিতা মাতাଙ୍କର ଅଳିଅଳ ମୁହିଁ ଏକଇ ନାରୀ ସନ୍ତାନ ମା ସୁପ୍ରଭା ପିତା ସନାତନ ମା ସୁପ୍ରଭା
संगति हेलो शुणिल ना मोर ये मनरे जहा किछि भी उमंग उठिथिला त मन आगरे गोटी गोटी कर प्रकाश कर देछि। हेलो आले सखी अपले आमे तो एते दिन परे भेटे साक्षात हिछि हेलो तमने किछि ले कहबनी काहि बुला सतरी हाँ आले सखी हेलो किछि एपरि के भाषा कहि जाओ जाके मन मन को लाखि जीव। हालो सखी ले अपा प्रथमे कहला ए तुम भर जीवनटा कांति एमती छाना छाना होछि मा आले सखी हाँ। एटा तो समय कथा मु अब केमती जानिबि जे ले अपा आमे ठीक भाबरे बुझी सारिछिलो सतरी हाँ आले सखी हाँ जेते बेले तमे सेई कथारा जानि जाइछ ताले कहि दउ न ताले सुनलो नून मिर्चा पातल गड्डा बस पकाले चटनी नून मिर्चा पातल गड्डा बस पकाले आले सखी हाँ एटा कोन कहिलो जे मु टिके हेले बुझी पारलिनी। 17 किलो सानी सुका फूल भरी बस तुम्हार प्रिया दिन मुसला दुई भरी आले संगति हेलो एटा मध्ये कोन कहिलो जे जमार बुझी पारलिनी। बुझी पारुना ए भौडी माने हेलो आम पाखु ना पूरा पूरी बुझेबा के हबो। हेलो ए अपा हालो सखी अपले ताहले मन खोली कि फुड़ालो ठीक अछि। हेला ना बयस 16 17 अच्छा दीपुआ चापा केड़े सुंदर मिछि हाय माली मकरा अरे केंदा करिया पाए के लारुचा मर फाजानी ए मालागु छे बदला हेला ना बयस 16 17 दीपुआ चापा केड़े सुंदर हेला ना बयस 16 17 दीपुआ चापा केड़े सुंदर हाय माली मकारा केंदा करिया पाए के लागु छे बड़ा डरा केंदा करिया पाए के लागु छे बड़ा डरा आले सखी हेलो तापरे तापरे कोन कहबो कहू ना आहरी अल्प छिला फूल फुटी आछि कहाली कफी काला भमरा टाबा पे पीरा माने बोले उतपतिया उठे इने बेग ताम के कहानी
पा मते ना से झरणा कलर गाधे पाई केते जी इच्छा हुए फातर आलो किला ए सखी हाल हाँ आज ना मु आड़र बाहर होई कि मु से झरणा कलर स्नान करबा पाई चाहूची फातर किला हां हां हेल ए पा हालो सखी हेल तुम्हें आम मन को छाड़ी एका गाधी पाई चली जीवा किला ना ना सेमती हबनी हेला फातर किला आलो ए सखी हाल हाँ सेइथि पाई मु कोन कहूची सुनिबा काणला सखीला ए मो सखी सखीला सांगमाने आलो ए सखी हेलो जाऊँ जी माँ झोले बिहार र सखीला जाऊँ जी माँ झोले बिहार साङ्ग साथी आस जीवा हो तीनी कुल साङ्ग साथी आस जीवा हो तीनी कुल साङ्ग साथी हे एकाठी साङ्ग साथी हे एकाठी साङ्ग साथी आस जीवालो बौल गाधी साङ्ग साथी आस जीवालो बौल गाधी आलो ई हेलो 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 काणला धीरे धीरे चलो सखी देखी ना बाट देखी ना बाट आखि भितरे लाज शरम साई रख धीरे धीरे चलो सखी देखी ना बाट आखि भितरे लाज शरम साई
ନେଇକି ଚାଲିଯିବା ସେଇ ଝରଣା କୂଳକୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ। ଠିକ ଅଛି ଲୋ ସଖୀ। ହେଲେ मोना दीपिका दीप भली जले थरे रागिले ना छार खार करी दिए मो बुद्धि बल छलना टू भयंकर छलना करी पारे पजा वाले खाइबा को व्यस्त ही पड़ले जे ताकू एमती पान चखेबी जे ए दीपिकार को सबदिन पाए मने पकाउथि
ସ୍ଥାନରେ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ମୋତେ ତ ବେଶୀ ଭୋକ ହେଲାଣି ଭାଇ। ମତେ ବି ଭଉଣୀ ଆମ ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏ ଯାଏ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ମା ଏ ମା ମା କୋଠି ଅଛ ମା ମା ହଁ ହଁ ଯାଉଛି এই তো মা ଏ ଭାଇ ଦେଖ ନା ଆମ ମା ଆସିଗଲେଣି। ହେଲେ ମା ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିଛ ନା? ହଁ ମୁଁ ଗେଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଚାତକ ପକି ଚାଇଲା ବୋଲି ଚାହିଁ ଆସିଲେ ଦେଖି ମା ହଁ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ମା, ଆମକୁ ବେଶୀ ଭୋକ ହେଲାଣି। ନା ଭାଇ ହଁ ଭଉଣୀ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ବାଡ଼ି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଠି ବସି ପଡ଼। ଚାଲ ଭାଇ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିବା। हेलो डहानी कस्तूरी हेलो डहानी माँ खाइबा दे खाइबा तो दूर थाउ बे खाइबा तो दूर थाउ तते मो पानी मुंडटी देबीनी वाह हमको खाइबाको काहींକି ଦେବନି? चुप कर बे थरे कहली परा खाइबा को देबीनी माने देबीनी ହେଲାଣି ବା କିଛି ଅଛି ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଏ ମା ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତମେ ହଉଛ ଆମର ସରୋଜ ମା। ଏ କଥା ଯଦି ବାପା ଜାଣିଯିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏ ଭାଇ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମା। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ମାନେ ଏ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ମା ପାଇ ଯାଇଛୁ କାହାକୁ ମା ଭାଇ। କହୁଛୁ? ନା ଭାଇ ନା, ମା ଉପରେ ଏମିତି ଜମାରେ ରାଗିବୁନି। ଆରେ କାହିଁକି ରାଗିଯିବି? ସେ ପରା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମା। ଯେବେଠୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆମ ମା ଆମକୁ ଛାଣିକି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲୁ ଭାଇ। ମାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଜମାରେ ରାଗିବୁନି। ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି କି ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ରାଗିବାକୁ। ଏ ଭାଇ ଜମାରେ ରାଗିବୁନି। पापा धन सिर था ए माँ कस्तूरी ହଁ ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛଳନା କରୁଥିଲି। ସତ କହୁଛ ମା? ହଁ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଆମ ମା ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହଁ। ହେଲେ ମା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ମା, ଆମକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରି ଆଣେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ମା। ଭାଇ ସତରେ ମା କଣ କଣ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣିଥିବେ? ମୋତେ ତ ବେଶୀ ଭୋକ ହେଲାଣି ଭାଇ। कस्तूरी हेलो ए कस्तूरी ହଁ ମା। तो खाइबा पाउना नेबे
ହାତ ଯୋଡୁଛୁ ମା। ହଁ ମା ଆମକୁ ଏମିତି କାହିଁକି ବଢଉଛ ମା? ଚୁପ କର ବେ। ମତେ ତୁ ନାଳି ଆଖି ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଏମିତି ମାଡ ମାରିବି ଯେ ଜୀବନ ସାରା ମତେ ଏ କସ୍ତୁରୀକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିବୁ। ମାରୁ ମାରୁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ। ମୁଁ ରାଗିଗଲେ ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ। ବିଶ୍ୱଦର ମୋ ସାପ ଖାଇଲ ବାଘୁଣୀ। ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ। କାହିଁ କହୁଛ ମା? ଆଜି ଆଜି ତତେ ମୁଁ ତଣ୍ଟି କଣ ତୋ ରକ୍ତ ପିଇବି ରକ୍ତ। ସୁରଥ କସ୍ତୁରୀ ଏ ଘରୁ ଆଜି ବାହାରି ଯା। ଯଦି ନ ଯିବ ତୁମକୁ ମୁଁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଘରେ ବିଦାୟନ କରିଛି। ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ଏ ଭଉଣୀ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିବାନି ଭଉଣୀ। ହଁ ଭାଇ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଭାଇ। ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଭାଇ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମା। ଏ ଘରକୁ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବନି। ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। କହିଲି ପରା ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଯଦି ନ ଯିବ ତୁମକୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେବି। ସେ ପରା ମାମା। अरे चली जा। दीपिका मु पुआ झील पर हाथ उठौच तुम एत साथ କିଛି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ତୁମ ପୋଝ को ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲ। ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲ ପଚାରୁ ପଚାରୁ ନା ପଚାରୁ ନା ତା ଉପରେ ହାତ ଉଠଉଥିଲ? ନା 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 ସ୍ୱାମୀ। ବାପା ସୁରଥ ହଁ ବାପା। ହେ ଭଗବାନ ତୁମା ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ସତ ନା ମିଛରେ ବାପା ଥିଲ? ହଁ ବାପା ସେଇଟା ସତ। ତମମାନେ ଖାଇଛ ତ? ବାପା ହଁ ବାପା ଭଲରେ ଖାଇସାରିଛୁ ବାପା। ଆମେ ମାନେ ଭଲରେ ଖାଇସାରିଛୁ ବାପା। ଭଲରେ ଖାଇ ନେଇଛ? ହଁ ବାପା ଆପଣ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମା ଆଣିକି ଦେଇଛ ବାପା। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ ମା? ହଁ ବାପା ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଜାଣିଛ ବାପା ଆମ ମା ନା ବେଶୀ ଭଲ ବାପା। ଆଉ ଜାଣିଛ ସେମାନେ ନା ଆମକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇ ଦଉଥିଲେ ବାପା। ଖାଇ ଦଉଥିଲା ହଁ ବାପା। ତୁ ମା? ଆରେ ମା ହଁ ବାପା ବାପା ଦିନ ସୁରଥ ମୋ କଥାଟେ ରଖିବୁ ରେ ବାପା ଦିନ। ଏ ବାପା କୁହନା ମୁଁ ତମ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ବାପା। ବାପା ଦିନ ସୁରଥ ହଁ ବାପା। ତତେ କାଶୀ ଯାତ୍ରା ଯିବାକୁ ହେବ ରେ ବାପା ଦିନ। କାଶୀ ଯାତ୍ରା ଯିବାକୁ ହେବ କି ବାପା? ହଁ ହଁ କଣ କହୁଛ ବାପା? ମୋ ଭାଇ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ? ଏ ଭାଇ ହଁ ଭଉଣୀ। କଣ ତୁ ମତେ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବୁ ନା? ଏ ଭଉଣୀ ଆରେ ମୁଁ ତ ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି ନା। ଏ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଏ ଖେଳ କିଏ ଖେଳିବ? ଏ ଭଉଣୀ ହଁ ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ନା ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ତୁ ଯାଉଛୁ ହେଲେ ଯା, ହେଲେ ତୋ ସହିତ ଜମାରି କଥା ହେବିନି। ଏ ଭଉଣୀ ତୁ ପରା ହଉଛୁ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ। ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ମୋ ବାପା ଛଡ଼ା ମୋର କିଏ ଅଛି କହିଲୁ? ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେନି ଭଉଣୀ।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାର ହାତ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବୁନି। ହଁ ଭାଇ ବାପାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯତ୍ନ ନେବି ଭାଇ। ଏ ଭଉଣୀ ତୁ କଥା ଦେ କି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ବୋଲି। ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦଉଛି ଭଉଣୀ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ତାହେଲେ ତୁ ଭଲରେ ଯିବୁ। ଭଉଣୀ ତୋ ଭାଇକୁ କ'ଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବୀର ବେଶରେ ସଜବାଜ କରି ବିଦାୟ କରିବୁନି? ଏ ଭାଇ କାହିଁକି ସଜେଇବିନି? ତୁ ପରେ ବସୁନ ନା ଭାଇ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ ମୁଁ ତତେ ସଜେଇ ଦିଏ। ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ। ଦୀପିକା ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅ ପରେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବ ତାକୁ ଟିକେ ବୀର ବେଶ ସଜେଇ ଦିଅ। ଆଲୋ ମା କସ୍ତୁରୀ ହଁ ବାପା ତୁ ମାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମା। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ହରେ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କୋଉ କଥାରେ ମା? ହେଲେ ଆପଣ ରାଗିବେନି ତ? ନା 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 ମୁଁ ତୋ କଥା କେବେ ରାଗିଛି? ଯଦି ଆପଣ ରାଗିଯିବେ ହେଲେ ମୁଁ ଜମାରେ କହିବିନି। ନାରେ ମା ନା ମୁଁ ତୋ କଥା କେବେ ରାଗିନି ଆଉ ରାଗିବିନି। ସତ କହୁଛ ବାପା? ହଁ ହଁ ବାପା ହରେ ମା ମୁଁ ନା ସେ ଉଦ୍ୟାନବନକୁ ମୋ ସଖୀ ସଙ୍ଗତ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଖେଳିବା ପାଇଁ? ହଁ ବାପା। ଆଲୋ ଏ ମା କସ୍ତୁରୀ ଏ ରାଜଉଆସରେ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ହବନି କିଲୋ? ନା ମା ଜମାରେ ଖେଳିବିନି। ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଦୀପିକା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜିତ ହେଲାଣି ତାକୁ ଟିକେ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦଉନ। ହଁ ହଁ ଆରେ ମା ହଁ ବାପା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବୁ ରେ ମା? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ରେ ମା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ବାପା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦୀପିକା ପ୍ରାଣକାନ୍ତ ମୋ ପୁଅ ଗଲା କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ହଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଗଲା ତା ସଙ୍ଗ ଶୈଳ ସହିତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଆମ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ସମୟ ଅଛି ରହିଛି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ଦୀପିକା।
पाटराणी महाराणी एमती षड्यंत्र सदे कांचीपुर को छार खार कर आज हूँ मो भाई पाई गोटे सुवर्ण सुजोग केमी हाथ छड़ा कर ठीक अच्छे यही मुहूर्त मो भाई को डाकबी सूरत जिते बेले काशी क्षेत्र जाऊँगा हूँ मो भाई पाई गोटे सुवर्ण सुजोग भाई ए भाई आ भाई शंकरी सर्वमाता दुर्गा श्यामा सुरपुर वनिता जोगनी जोग माया गौरी श्री रामचंद्र कांता वैष्णवी वेद माता सर्वा दिव्य प्रसन्न सकल भयहर कुर्वन्तु ते मंगला जय मां मंगला जय मां मंगला ए अथव सेनापति तारुणक भूमिष्ठ प्रणिपात ग्रहण करंतु मां आज को दीर्घ कत दिन हो गला पशुपति भौणी को सही वृद्ध राजा सहित विवाह कर केवल यही कांचीपुर राज्य रे राजा हेबा पाए हेले आज मो भौणी सहित मो साक्षात करिबे हाँ हाँ मो भौणी सहित साक्षात करिबे हेलो 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 परिवेशित हो जाइथिबा दृश्य रे अत्यंत खुशी है हिरोइन को भूमिका रे अत्यंत खुशी है करी पोड़ा गुड़ा भोला शंकर चला 10 टंका एवं भूपेंद्र चला पोड़ा गुड़ा 10 टंका प्राइस प्रदान करछंती तो सहित छतापदर ग्रामर शिवशंकर नाग एलिप्सा नाग दुई जन मिसी 20 टंका प्राइस प्रदान करछंती तो सहित गुण वेड्स नीरो एवं चुटी एंड पुष्पा ए 4 जन मालपड़ार 4 जन मिसी हिरोइन को 40 टंका प्राइस प्रदान करछंती तो सहित डोगरीजोर पड़ार बुलू साहू एवं मदानपड़ार बंसी पुजारी 2 जन मिसी हिरोइन को 10 टंका प्राइस प्रदान करछंती तो सहित सुरेंद्र जानी रश्मिता जानी झुनी दानी छतापदर ए 3 जन मिसी हिरोइन को 30 टंका प्राइस प्रदान करछंती तो सहित छतापदर गाँव वयोज्येष्ठ व्यक्ति जेनटा कि खणु दियारी कहसन से होचन नीलकंठ दियारी छतापदर से हिरोइन के बेसी खुशी करी 50 टंका प्राइस प्रदान करछन ताकर संगे संगे छतापदर जोगेंद्र पुजारी पुओ झीर प्रेम संपर्क पड़े मो कथा तो पाछरी देलुनी तो ना ना मु कौन से पुओ झीर प्रेम जाल कौन छंदी